Yan, nakabit na nga natin itong trapdoor. Ngayon, tatry natin kung makakapasok ng mga YB natin sa loob. Tingnan natin kung kaya na nilang pumasok. Teka lang, tututayin natin kung kaya nilang pumasok sa trapdoor. Nilabas. Yan, nagbabaan nun. Lipad pa dun. Pasok, pasok. Yan, meron ng isa. Oh, pasok, pasok. Subukan natin to si Brown. Nakatutong ano. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Naiilang. Nanibago. Oo. Lipad-lipad eh. Yo. Yo, pumasok. Napasok yung isa. Ito si Peter. Ayan, papasok na rin. Yo, very good. Peter, ikaw na lang. Pasok, pasok. Pasok. Peter. Yo, mali. Si Peter. Yan. Pasok na yan. Pasok, pasok. Sige natin. Pasok, pasok. Naiilang. Okay. Kaya mo yan. Yo, very good. Sila. Turong na agad sa trapdoor. Ayos.